we have titled this message, Healthy Filling. Hemos titulado este mensaje llenura saludable. As you all know, we've been going through the book of Acts. Como ustedes saben, hemos pasado por el libro de Hechos. And before we begin, really quick, I want to set the stage of what we're about to read. Y antes de que empecemos, quiero repasar y dar el escenario de lo que vamos a leer. When we read chapters 5, it's at the beginning of the book of Acts, all the way through chapter 5. Desde que empezamos, desde el principio del libro de Hechos a capítulo 5, Many things have happened all the way up to now. muchas cosas han ocurrido hasta hoy en In the día. last chapter, we learned about how there was a rough time in the house of God. En el último capítulo aprendimos que había Un tiempo retante en la casa de Dios. Y aprendimos que hubo traición, hubo mentira, And we hubo learned- decepción. we learned that there was deception, there was lie, And the Lord dealt with it in a powerful way. y el Señor lidió con eso de una manera poderosa. We also learned that the 12 apostles were challenged. Igual también aprendimos que los 12 apóstoles fueron retados, That the Sanhedrin, the Jewish leaders at the time, when they heard that they were speaking of Jesus, que los líderes judíos cuando aprendieron que se estaba hablando de Jesús, they took him to court, lo llevaron a la they corte, accused him, lo and acusaron, then they beat them, they flogged them. le pegaron, That means they were whipped. lo alijaron, That means they were scarred. le dieron, lo marcaron, lo pegaron. Now, what occurred after this? Y lo que ocurrió después de esto, At the end of chapter 5, we read that even though they suffered these things, a lo último del capítulo 5, aunque sufrieron esto, they still rejoiced and had joy in their hearts. aún celebraron y se regocijaban y tenían gozo en su corazón. Because in Jesus, they knew they still had the victory. Porque en Jesús sabían que aún todavía tenían la victoria. Now, what occurred right after this, when we're in chapter 6, Y lo que ocurrió después de esto en el capítulo 6, if we read chapter 6, the beginning of chapter 6, we're not going to read all of it. si leemos lo primero del capítulo 6, no lo vamos a leer todo. As the church kept growing and the believers kept joining each other, Mientras que los creyentes iban creciendo y se iban uniendo y la iglesia iba creciendo, there was matters of the church that needed to be attended to. había ciertas cosas de la iglesia que se tenía que tomar acción. They were having some issue with some food distributions. Estaban teniendo problemas con el alimento. And we know you can't mess with people's food, Y man. nosotros sabemos que cuando se trata de los alimentos, no se juega. And so the Lord used the apostles to call 7 men. Y el Señor usó a los apóstoles para que llamaran a 7 hombres. And there was just one man that rose up amongst them that the Lord used greatly. Y había un hombre entre los 7 que Dios había levantado y lo usó grandemente To take matters of the food distribution issue para encargarse de la distribución de la comida, del alimento and resolve them. y resolverlo. This one particular person, his name was Stephen. El nombre de esta persona es Esteban And that's where we will begin this morning. y allí vamos a empezar hoy día. Because what this man represents, Porque lo que representa este hombre, what this person represents, lo que esta persona representa, are attributes. He had attributes that we long and look forward to represent as well. él tenía atributos que nosotros queremos y buscamos y deseamos tener. The funny thing is that it begins while we are young. Lo chistoso es que comienza cuando somos pequeños. Stephen, the Bible shows us that Stephen was very young. La palabra, o jóvenes. La palabra nos enseña que Esteban era bien joven. And so he grew up to be this way Entonces él creció y se hizo de esta manera because he learned to embrace what our children embrace today. porque él aprendió a abrazar lo que nuestros niños están aprendiendo a abrazar hoy en día. Is that to live a heart full of Jesus, Y es tener un corazón lleno de Jesús. a heart full of God, Un corazón lleno de Dios. una vida dirigida por Dios. A life that's directed by God. So really quickly, join me in Acts chapter 6. We're going to read verses 8 through 10.
Si se pueden unir conmigo en Hechos 6, versos 8 a 10. The word reads like this: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. It says, Stephen, a man full of God's grace and power, performed amazing miracles and signs among the people. Esteban, un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. But one day, some men of the synagogue of freed slaves, as it was called, started to debate with him. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así le llamaban, comenzaron a debatir con él. They were Jews from the Cyrene, Alexandria, and Cilicia, and the province of Asia. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. But listen to verse 10. Ahora escucha el verso 10. None of them could stand against the wisdom and the spirit with which Stephen spoke. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Stephen was someone who was chosen by God Esteban era alguien que Dios había escogido to serve and to serve in the church. para servir en la iglesia. And by being assigned or having this appointment with God, Y teniendo esta cita con Dios, the Lord had a great calling over his life. Dios tenía un llamado grande sobre su vida. And he blessed him with certain attributes that he needed to be able to face a confrontation. Y lo bendijo con ciertos atributos que él iba a necesitar para confrontar ciertas situaciones. Stephen was going to be the first example for us, and not just us, but the apostles of that time. Esteban iba a ser el primer ejemplo a nosotros, pero no solamente a nosotros, sino también los apóstoles de esos tiempos. He was going to go through something very great, very almost intimidating. Él iba a pasar por algo grande y quizás aún intimidante. And the Lord had to equip him with certain attributes in order for him to be able to be victorious. Y el Señor le tuvo que dar ciertos atributos para que él podría ser victorioso, Preparing him for what was to come. preparándolo por lo que iba a venir. And this began to manifest itself as he began to use his gifts and his talents for the Lord. Y esto se empezó a manifestar en su vida mientras que empezó a usar los regalos y los dones que Dios le había dado. We just read that he began to have a debate, confrontation with his haters. Aprendimos que él tuvo un debate contra los líderes o los odiosos. And the reason that the word explains all of these areas in which these people who were opposing him were from, Y la razón que la palabra va en detalle a explicar de dónde eran estos líderes, it goes to show you that there were many that were rising up against him. nos muestra que son muchos los que se levantaban contra Esteban. That means that they had to go and call these wise leaders, Nos da a saber que tuvieron que ir y llamar a estos líderes sabios because they had to try to confront a man of God. porque tenía que intentar confrontar un hombre de Dios. But the good thing is Pero lo bueno es that God had equipped him, que Dios had made him ready le había dado la habilidad, lo preparó for what was to come. por lo que iba a venir. In his life, we knew that it was not something that was going to be easy, what he was about to confront. Y en su vida sabemos que no era fácil lo que iba a confrontar. Every time that we see that there was an opposition and there was a debate, we knew what was coming. Cada vez que vemos una oposición, un debate, sabíamos lo que iba a venir. There was going to be court, and there was going to be accusation, there was going to be pain, there was going to be hurt. Iba a haber una corte, iba a haber acusación, iba a haber dolor And there was going to be threats of death. y amenazas de muerte. Except the death part had not occurred yet. Pero la muerte aún no había ocurrido. But in Stephen's life, we saw Pero en la vida de Esteban vemos a great example. un gran ejemplo. We know that in life we will have trials. Sabemos que en la vida vamos a tener When you begin to tiempos exhibit pesados. your attributes that the Lord has placed in your life. Cuando tú empiezas a exhibir los atributos When you que begin Dios ha to puesto en tu vida serve and worship God in truth and with your life. y empiezas a servir a Dios en verdad con tu vida, When you begin to
give him your all, cuando le empiezas a dar tu todo, when all of a sudden your talents and your gifts begin to flourish, cuando de repente tus talentos empiezan a florecer, when you begin to walk in God's will, cuando empiezas a caminar en la voluntad de Dios, we need to know and expect that the enemy is not going to stay silent. necesitamos saber y reconocer que el enemigo no se va a And he quedar will callado. bring forth trials and tribulations in our life. Va a traer tiempo de prueba y tribulación en nuestra vida. He will try to kill and steal our motivation, Va a intentar de matar y robar nuestra motivación. and he will try from all angles, Y lo va a intentar de todas partes from many places. y de muchos lugares. But the Lord assures us and promises us Pero el Señor nos promete y nos asegura that he prepares us que Él nos prepara and that he's more than able y que Él es más que capaz to help us de ayudarnos to stand strong para pararnos in the firmes midst of adversities. en medio de la adversidad. But we need to be willing and able Pero tenemos también que ser dispuestos y capaz to be filled with his love, de ser llenos de su amor. Amen. with his faith, Con su fe, with his strength, con su poder, with his wisdom, con su with his sabiduría, understanding. con su entendimiento. If we read Acts chapter 6 and it goes on to verse 7, Si leemos Hechos 6 y va hasta verso 7, there are 4 attributes that are highlighted in Stephen's life. son 4 atributos que son subrayados en la vida de Esteban. They were marked in a powerful way in his life. Fueron marcados en una manera poderosa en su vida. And these are the things that the Lord had placed in my heart to bring to you, because this is how we grow. Y esto es lo que el Señor me trajo para que yo les trajera hoy día, y es la manera que nosotros crecemos. We grow through being filled by God. Crecemos a través de ser llenos de Dios, llenados de Dios. His filling is going to help us grow intentionally La llenura de Dios nos va a ayudar a crecer intencionalmente to stand firm when trials come, para pararnos firmes cuando llegue la prueba. to have faith when trials come. Tener fe cuando llegue la The first prueba. attribute that we know that the Lord has called Stephen with El primer atributo que nosotros conocemos o reconocemos que el Señor ha llamado a Esteban con, Stephen was full of faith. Esteban fue lleno de fe. We see this in verses 5 of Acts chapter 6. Y vemos esto en el libro de Hechos, Stephen capítulo 6, lived verso with a 5. complete trust in God's promise. Esteban vivía con una total confianza en la promesa de He Dios. didn't live on what he could see. Él no vivía en lo que él podía ver He nada had más. faith to know that the Lord was going to complete his promise. Él tenía fe suficiente para creer en el Señor que iba a cumplir su promesa. I had here written, faith doesn't happen just to happen. Escribí aquí que la fe no sucede solamente por suceder. Faith is something that we grow in daily. La fe es algo que crecemos en él día tras día. Faith is something that is built in us daily. La fe es construida en nosotros al diario. So how can we work to be built with faith? Entonces, ¿cómo podemos trabajar para ser llenados con fe? To be filled with faith. Ser llenados con fe. Romans chapter 10 verse 17 reads like this. Romanos capítulo 10, verso 17 dice lo And if próximo. you're taking notes, I hope you're taking these notes because these are good verses to have. Y si está tomando nota, espero que tomen estas notas porque son buenas notas. So faith comes from hearing, that is, hearing the good news about Christ. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Faith comes from hearing the word of God, La fe viene a través de escuchando la palabra de not Dios. just listening. No solamente Because escuchando. when you hear something, you embrace it and you take it on as to learn for your own. Porque cuando tú escuchas, tú lo arropas y lo tomas para aprender por ti mismo. It is something that we work towards every day. Es algo que nosotros trabajamos To hear hacia ello from God. todos los días para escuchar de Dios. And we do this by studying and committing ourselves to reading the Word of God. Y hacemos esto cuando nos dedicamos a leer la palabra de Dios. We have to choose to do these things. Tenemos que escoger hacer We need esto. to choose to trust in God.
tenemos que escoger creer en Dios. In trusting God, En creyéndole a Dios, it is having faith in God. es teniéndole fe a Dios. Our faith grows by exercising it. Nuestra fe crece ejercitándola. When we are faced, and we will be faced with worry and uncertainties, Cuando nosotros nos enfrentamos con tiempos malos de incertidumbre, we need to practice. Let me hear you say practice. tenemos que practicar. Deja escucharles decir practicar. Practice leaning on Him. Practicar dependiendo de Él. Practice leaning on His promises Dependiendo de sus promesas rather than our own understandings. y no en nuestro entendimiento propio. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6 says this. Proverbios 3, 5 a 6 dice lo próximo. This is how we can be filled with faith. Esa es la manera que podemos ser llenados con fe. Trust in the Lord with all of your heart. Confía en el Señor con todo tu corazón. That means fill all of your heart with the trust in God. Eso significa que llena tu corazón por completo con la fe que Do not tienes en depend Dios. on your own understanding. No dependas de tu propio entendimiento. Seek His will in all that you do. Busca su voluntad en todo lo que hagas. I love where you see the play on words with all. Si ven el juego de palabras cuando dice todo, When something fills you, it completely fills you. cuando algo te llena por completo. It has to fill your all. Tiene que llenarlo todo. So this is what we need to pursue, filling our hearts completely, all. Y esto es lo que tenemos que buscar, llenar nuestros corazones completo con todo. Seek His will in all that you do, Buscar su voluntad en todo lo que hagas. and He will show you which path to take. Y Él te mostrará cuál camino tomar. How many people can say amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Listen, it is important that we understand these principles and these promises. Es importante que nosotros entendamos estos principios y estas promesas. We're not meant to do these things alone. No somos supuestos a hacerlo You solos. can be asking yourself, God, Pastor, this is easier said than done. I get it. Alguien puede decir, pastor, esto es más fácil decirlo que hacerlo. But that's why it is also important to be, listen, filled with faith Pero por eso es importante ser llenados con fe, by surrounding yourself with others who are filling themselves with faith. rodeándote con otros que también están en esa misma búsqueda, llenándose con fe. We help each other, we strengthen each other. Nos ayudamos uno al otro, nos fortalecemos uno al otro. You know, before we started our service today, Antes de empezar el servicio el día de hoy, I don't just come up here and just speak just to speak. yo no simplemente hablo por hablar. I've learned to practice certain things because I know that as a community we do this together. He practicado haciendo ciertas cosas porque sé que como una comunidad hacemos esto juntos. As a church, as a body of Christ, I can't depend on my own understanding, on Como- my own self-sustaining prayers. Como una iglesia, como un cuerpo de Cristo, no puedo depender de mi propia conocimiento, de mis propias oraciones. And so before I begin, I always call two brothers here, Entonces siempre antes de empezar, llamo a dos hermanos aquí. and Trevor and Brady. They always come and they pray for me. El hermano Trevor y el hermano Brady siempre oran por mí And they pray for this service. y oran por el Before servicio. everyone sits on these chairs, we have a group of kids, a group of leaders that are praying for every one of you. Y antes de que empiece este servicio, hay un grupo de niños y de líderes que pasan por cada asiento orando por usted. Before we bring forth a worship to welcome the presence of God, Y antes de empezar en adoración y alabanza, dándole la bienvenida al Espíritu de Dios, this worship team gathers together and prays. este equipo de adoración y alabanza se unen y oran. We're not meant to do this alone. No somos supuestos a hacerlo solo. And that is why in this place we feel the presence of God. Y por eso en este lugar se siente la This presencia is de why in Dios. this place there is
presence of God. Por eso en este lugar está la This is presencia why de in this Dios. place there is transformation, there is impact, and there is hope. Por eso en este lugar hay transformación, hay impacto y hay Not esperanza. because pastors here, amen, you No can give it porque up to somos God. pastores aquí, You can give it up to God. se lo pueden dar a Dios. Not because the pastor's here, No porque el pastor not está because the aquí, worship team is no here, porque el equipo de adoración y alabanza está because aquí, God is here. porque Dios está Because aquí. we welcome Him and we lean on Him Porque in le da- everything that we do. Porque le damos la bienvenida a Él y confiamos en Él en todo lo que hacemos. Stephen was not just full of faith, Esteban no estaba solamente llenado con fe, but he was also full of the Holy Spirit. pero también estaba lleno del Espíritu Santo. Stephen lived a life sensitive to the Holy Spirit, Esteban vivió una vida sensible al Espíritu Santo, not on his own impulses. no por sus propios impulsos. It was something that was evident in Stephen's life. Era algo que era evidente en la And vida de it's something that Esteban. we need to pursue also in our life. Hay algo que también nosotros tenemos que perseguir en nuestra But to vida be filled with the power of the Holy Spirit. y es de ser llenados del poder del Espíritu Santo. How can we be filled with the Holy Spirit? ¿Cómo podemos ser Well, first llenados of del all, Espíritu we all Santo? know we need to accept Jesus Christ in our hearts. Primeramente sabemos que tenemos que aceptar al Señor That is Jesucristo en how we nuestro receive it. corazón. It's something free. Es algo que nosotros recibimos y es gratis. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. But the Holy Spirit is someone who fills us daily, Y el Espíritu Santo es alguien que nos llena al diario, who guides us daily, que nos guía al diario, who accompanies us every day. que nos acompaña todos los días. So daily we need to invite the Holy Spirit in us. Entonces es al diario que tenemos que invitar al Espíritu Santo que esté con nosotros To fill us daily. para llenarnos al diario. Every morning we should be praying, Holy Spirit, just fill me today this morning. Cada mañana debemos de orar, Espíritu Santo, lléname hoy. Ask Him to lead your thoughts. Ask Him to lead your words. Ask Him to lead our actions. Pídele que dirige tus pensamientos, pídele que dirige tus acciones. Something that is important, that when the Holy Spirit walks with us and fills us, Algo que es importante cuando el Espíritu Santo nos llena y camina con the Word tells nosotros. us that the Spirit is willing, La palabra nos dice que el Espíritu está dispuesto, but our flesh does not want to submit. pero nuestra carne no se quiere rendir. And so we have to someter. surrender. Listen, we have to surrender to the Holy Spirit. Tenemos que rendirnos al Espíritu Santo We need to stay surrendered in the Holy Spirit. y quedarnos en ese estado de rendimiento al Espíritu Santo. And if we surrender and empty ourselves, Y si nos rendimos y nos vaciamos de the nosotros Holy Spirit mismos, will fill us up. el Espíritu Santo nos va a llenar. And then He can help us with that anxiety, that depression, Y luego, en cambio, Él nos puede ayudar con esa ansiedad, con la depresión, help us to let go of that sin, ayudarnos a dejar ese pecado, help us to submit to Him, ayudarnos a someternos a Él, submit to God, someternos a Dios, not to submit to addictions, no someternos a la adicción, not to submit to lies, no someternos a las mentiras, not to submit to adultery, no someternos al adulterio, pornography. pornografía. These are things that the Holy Spirit is working in us and filling us with. Estas son cosas que el Espíritu Santo está trabajando a través de nosotros y llenándonos con, And nos están llenando de su presencia, filling us with His presence. so that what's not belong in there, Para lo que no pertenece ahí, lo que no pertenece dentro de nosotros, so that what doesn't belong inside of us, ese pecado que trata de infiltrar nuestras vidas, that sin that tries to infiltrate our lives, Él nos llena de su Santo Espíritu, He fills us with His Holy Spirit so that we can submit to Him and not to sin, para que podamos someter a Él y no al pecado and do away with that y deshacernos de eso, in the long run will kill us. que lo que en el viaje, en el largo plazo, nos matará. It eats us up inside. Nos come desde adentro, It binds us nos ata and it hurts us. y nos lastima. Ephesians chapter 5 verse 18 says this. Efesios 5:18 dice lo Do próximo. not be drunk with wine, because that will ruin your life.
No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Instead, be filled with the Holy Spirit. En cambio, sean llenos del Espíritu All right, Santo. Pastor, so you're talking about drinking, that's not the point that we're trying to make here in this moment, in this time. Y ustedes quizás vayan a decir, ok, pastor, estás hablando del tomar, pero en este momento no estamos hablando de eso específicamente. In the biblical times, this is the way that they would get away. A lot of the sinners would just drink wine in order to forget their problems, and then they would submit themselves to sin. En estos tiempos bíblicos era la manera que ellos escapaban. Tomaban vino para poder escapar. They would fill their lives with wine that was not in any way going to benefit them. Llenaban sus vidas con vino que de ninguna manera les iba a ser de beneficio. Because what that brought was a temporary happiness, Porque lo que traía eso era una felicidad a temporal, temporary satisfaction, una satisfacción something temporal, that was going to temporarily distract them from real life. algo que iba a distraerlos de la vida real. What the Bible is instructing us here today Y lo que la Biblia nos está instruyendo aquí hoy día is that don't be filled with something that will ruin you. es que no se llenen con algo que los van a arruinar, Instead, be filled with something that will strengthen you, sino llénense con algo que les va a something empoderar, that will transform you, algo que los van a transformar, something that will grow you, con algo que los va a crecer, something that will help you, algo que les va a ayudar something that will abide in you forever and ever. y algo que va a habitar dentro de usted para siempre. Instead, be filled with the Holy Spirit. En cambio, se llenos del Espíritu Santo. Stephen had this third attribute. Esteban tenía este tercer atributo. Stephen was full of grace. Esteban estaba lleno de gracia. He was full of grace. Estaba lleno de gracia. He embodied Christ's character. Él encarnaba el carácter de Cristo. He had Christ's love, Tenía el amor de Cristo. his kindness, Tenía su bondad, his forgiveness, el perdón, his patience. la paciencia de Cristo. It didn't matter who came his way. Y no importaba quién se No matter who enfrentaba, hated him. quién lo odiaba. Stephen embodied grace. Esteban siempre encarnaba el carácter de gracia. This is something that we need to look towards being filled with. Y eso es lo que nosotros deberíamos de buscar ser llenos de. That's why I have titled today's message, Healthy Filling. Y por eso le he titulado al mensaje de hoy, llenura We saludable. can fill our hearts with the complete opposite of these things. Podemos llenar nuestros corazones con lo opuesto de estas cosas. With worry, with desperation, Con desesperación, con preocupación, with anxiousness, con ansiedad, with doubt, with fear. con duda, temor. These things are opposite of what we need to be filled with. Todas estas cosas son lo opuesto a lo que nosotros deberíamos de llenarnos con. We need a healthy filling of God's grace, Necesitamos una llenura saludable de la gracia de Dios, of God's love, del amor de Dios, of God's patience, de la paciencia de of Dios, God's kindness. de la bondad de Dios. These are things that we must strive to achieve. Estas son cosas que nosotros nos deberíamos de esforzar en obtener. Listen, Colossians chapter 3, verse 12 and 13 says this. Colosenses 3, 12 y 13 dice lo próximo. Since God chose you to be the holy people He loves, Dado que Dios los ha elegido para que sean su pueblo santo you y must amado, clothe yourself with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. It says, make allowance for each other's faults. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Forgive anyone who offends you. Y perdonen a todo el que les ofenda. Remember, the Lord forgave you, Recuerden que el Señor los perdonó, so you must forgive others. así que ustedes deben de perdonar a otros. He gave us something freely. Él nos dio algo gratuito. He forgave our sins. Perdonó nuestros pecados, He gave us salvation nos dio salvación so that we can embody grace para poder
encarnar gracia, so that we can offer forgiveness and love to others. para poder ofrecer perdón y amor hacia otros, So that we can be tenderhearted, mercy, kind. para tener tierna compasión, bondad, humildad. When I look at my kids and my children, Cuando yo miro a mis niñas, a mis hijas, this is what I see in them. esto es lo que yo veo en And ellas. when I see the opposition rising or something out of order with these things, Y cuando veo una oposición levantándose o algo fuera de orden de estas cualidades, I work quickly and I try to work diligently to correct this in them. trabajo rápidamente y diligentemente para corregir esto en ellas. And I learn from them as well. Yo también aprendo de ellas. I learn what it is to be forgiving, what it is to be even more kind and forgetful. Aprendo de ellas que es ofrecer perdón y amor. But when I see certain attributes kind of showing itself, Pero cuando yo veo ciertos atributos I always try to correct them what needs to be corrected. que son malas en ellas, siempre trato de corregir lo que se tiene que Because it corregir. is important that what they represent and who they are, Porque es importante lo que ellas representan y quiénes ellas son, as they grow and grow and grow, así como van creciendo y creciendo y creciendo, that is who they're going to grow up to be, es quien ellas van a crecer a ser en and su that is vida. what they are going to influence outwardly. Y es lo que van a ser de influencia además a otras personas. So the Lord deals with this. I try to deal with this in an early stage. Yo trato de lidiar con esto de una manera temprana, As the Lord tries to deal with us every day in our lives. así mismo como el Señor lidia con nosotros cada día con It is nosotros. important to extend grace. Es importante extender gracia. We must move quickly to forgive, Debemos de mover rápidamente para perdonar, quickly to speak kindly, rápidamente para hablar cariñosamente and always see the best in others. y luego ver lo mejor de The enemy los tries to demás. divide, tries to break away. El enemigo trata de dividir y romper, But we know that God is what unites us. pero sabemos que es Dios el que nos une And Christ is what unites us. y Cristo es el que nos une. The fourth attribute El cuarto atributo that we see in Stephen que vemos en in Esteban, chapter 6, verse 8, en Hechos 6, verso 8, we see that Stephen was full of power. vemos que Esteban estaba lleno de poder. Stephen didn't operate on his own human strength. Esteban no operaba con la fuerza humana propia. He demonstrated a supernatural working of God in his life. Él demostraba la obra sobrenatural de Dios en su vida. And we too can model just the same. Y nosotros podemos hacer lo mismo. We can be willing to, or we must be willing to be filled with God's power. Tenemos que estar dispuestos de ser llenados del poder de Dios. We must work towards being full of the power of God. Debemos de trabajar hacia ser llenos del poder de Dios. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says this. Segunda de Corintios 12:9 dice lo próximo. It says, each time he said, Cada vez él me dijo, my grace, there's the word grace, mi gracia, ahí está la palabra gracia, is all, there it is, all again, es todo, la palabra todo de nuevo, is all you need. es todo lo que necesitas. Each time he said, Cada vez él dijo, cada vez él dijo. Paul was asking God to take away something that he was suffering continuously when we read this text. Pablo le estaba pidiendo continuamente a Cristo que quitara algo de él en este texto. And it says, each time he said, my grace is all that you need. Y él dijo, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Why? ¿Por qué? Because it says, my power works best Porque dice, mi poder actúa mejor in weakness. en la debilidad. Amen. Listen, the power comes through his dependence in God. El poder viene sobre la dependencia de Pablo de Dios. The power de doesn't Dios. come in my own dependence, in my strength, in my knowledge, in my wisdom. El poder no viene por mi propia fuerza o entendimiento o sabiduría. I have to depend on God. Tengo que depender en Dios. And he has the power Y Él tiene el to poder strengthen me. para He has the fortalecerme. power to see me through it. Y Él tiene el poder para ver que yo pase. My power works best in weakness.
Mi poder trabaja, actúa mejor en debilidad. So listen. So now I am glad Entonces ahora yo estoy alegre. to boast about my weakness. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. To boast about my weakness. Jactarme de mis debilidades. So that the power of Christ, Para que el poder de Cristo, so that the power of Christ para que el poder de Cristo can work through me. pueda actuar a través de mí. Listen, it doesn't say next to me, in front of me, behind me. No dice que enfrente de mí, atrás de mí o al lado de mí. His power works through you. Dice que el poder de Él actúa a través de ti. This is why we seek to be filled with the power of God. Y por eso siempre buscamos ser llenados con el poder de It's not Dios. just for me to say, oh, look what I can do because God is with me or because, I am a man of God. No se trata de decir, mira lo que yo puedo hacer porque Dios está conmigo, porque soy un hombre de No, Dios. because this is what I lean to No, porque esto es en lo que yo me resto. when I'm on my knees asking God to help me. Cuando yo estoy en mis rodillas pidiéndole a Dios que me ayude. When the way ahead doesn't look as easy as I thought. Cuando veo por delante y veo que no se ve fácil. When there's opposition ahead of me. Cuando hay oposición delante de mí. When we see a storm coming. Cuando vemos que va llegando la tormenta. When we are in the midst of a storm. O cuando estamos dentro de la tormenta. This is when I'm weak. Es cuando yo soy And débil. this is when I depend on His power to come and be manifested through me. Y es cuando yo dependo de Él y su poder se manifiesta a través de mí. So that I can wake up. Para que yo me pueda So despertar that I can get up. y levantarme So I can be lifted up y ser levantado and move forward. y moverme hacia adelante. Because if look, I tell you this, I got 3 girls. Mire, les digo lo próximo. Yo tengo 3 niñas. And if I depended on my own strength and on my own understanding, Y si yo dependo de mi propio entender, de mi propia fuerza, the girls that you see before you, las niñas que ustedes ven delante de they ustedes probably would not be here in front of me. no estarían aquí delante de ustedes. And so I boast Entonces yo me alegro because of what the Lord has done in their life por lo que el Señor ha hecho en sus vidas and for what He will do in their life. y para lo que va a continuar a hacer en sus Because vidas. I recognize Porque yo reconozco that I can't raise them on my own. que yo no las puedo crear I por can't mí lead mismo. my kids on my own. I can't lead my kids on my own. No puedo liderar a mis niñas si I can't con mis lead my propias marriage fuerzas. on my own. Mi matrimonio no lo puedo liderar. I can't lead my yo mismo. household on my own. Mi casa, mi hogar no la puedo liderar por mí mismo. I need a greater power, a greater authority that's above me. Necesito un poder que es mayor que yo, que está encima de mí. And I need to, and every day I ask Him to fill me with His power Y cada día yo le pido que me llene con su poder so that it can come through me para que pueda funcionar a través de mí and be able to help and love my wife the way she needs to be loved. para poder ayudar y amar a mi esposa de la manera que ella necesita, Love and help my children the way they're meant to be loved. amar y ayudar a mis hijas la manera que deben de ser amadas y Lead the ayudadas, church the way it should be led. liderar la iglesia de la manera que debe de ser liderada, Love my neighbor the way they should be loved. amar a mi prójimo de la manera que debe de ser amado, Help, forgive, ayudar, perdonar, extend grace to my neighbor that needs extender gracia a mi compañero que lo necesita, this of me. que necesita eso de mí. These are things that the Holy Spirit can do, the power of God can do. Estas son las cosas que el Espíritu Santo de Dios puede hacer. A lot of times it's hard for us to admit our weaknesses. Muchas de las veces es difícil admitir nuestras debilidades. But listen, I've learned that once we begin to admit our weaknesses, Pero yo he aprendido que cuando empezamos a admitir nuestras debilidades, I invite His strength. estamos invitando su poder. When we admit our weaknesses, Cuando admitimos nuestras meaning debilidades, surrender to God, o sea, decir que rendimos las debilidades ante Dios, invitamos su poder, we invite His power. invitamos su fuerza. We invite His strength. We can't rely on ourselves.
No podemos depender de nosotros mismos, but we can rely on God. pero podemos depender en Dios. This takes a step of obedience. Esto toma un paso de obediencia. God releases his power, listen, Dios suelta su poder when we surrender to him, cuando nos rendimos ante when we Él, move forward in faith, cuando nos movemos, avanzamos en when we fe, move forward in faith cuando avanzamos con fe, with what he has placed in our hands, con lo que Él ha puesto en nuestras manos, with the family that he has given us, con la familia que nos the ha church dado, that he has placed you in. la iglesia donde te ha puesto, Even when we feel weak or unsure, aun cuando nos sentimos débil o inseguros, inseguros. ahí es donde el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. That's where the power of God manifests in our life. But in order to accomplish these things, listen, Pero para poder obtener estas cosas, I don't know if you guys see kind of the theme that I'm getting to here. no sé si todavía si pueden ver la temática donde yo quiero llegar. When our car runs out of gas, Cuando el carro se le acaba la gasolina, we can't just put anything in it. no se le puede llenar con We simplemente have to cualquier go to a líquido. particular source. Tiene que llegar a un Source, come on, give me somebody. Una fuente. Consistently, constantly. consistentemente. It has to be filled by that particular source in order to run. Tiene que ser llenada de esa fuente en particular para que pueda operar. In order for me to be healthy, in a healthy way, filled, Para poder ser llenada de una manera saludable. I need to constantly and consistently be connected to the source. Tengo que constantemente ser conectado a la fuente. There has to be a constant commitment, a constant connection to the Holy Spirit, Tiene que haber un compromiso constante con el Espíritu Santo, a constant commitment, a constant connection with His grace, una conexión constante con su gracia, a constant commitment, a constant seeking, a constant wanting un compromiso, una búsqueda constante to His power. a su poder. That is the only way I can fulfill or be fulfilled. Es la única manera que puedo ser llenado. It's the only way I can be filled with faith, Es la única manera que puedo ser llenado de fe. by constantly being connected to Sí. the one who provides the faith with his God, which is God. Siendo constantemente conectado con Él, que es Dios. He is the fountain of our faith. Él es la fuente He's de the nuestra fe. source of our faith. Es la fuente de nuestra fe. So we must depend on Him. Entonces debemos de depender de Él. We must be constantly drawing from Him. Debemos de ser constantemente atraídos hacia Él. Because if we don't, and if that is something that is severed in our life, and something that is apart from our life, Porque si es algo que es quitado de nuestra vida o separado de nuestra vida, then we're just left empty. entonces simplemente nos quedamos vacíos. And we know that empty is not a good feeling. Y sabemos que el sentir vacío no es algo bonito, no es algo bueno. So we must seek to be filled by God. Entonces deberíamos de buscar de ser llenados de Dios. I'm going to end with this, and I'm going to ask you all to stand to your feet. We're going to finish. Termino con esto y les pido que se pongan de pie. I think the Lord is being intentional with what He's speaking to us today. Siento que el Señor ha sido intencionalmente con lo que nos está hablando hoy día. It is a passive word, Es una palabra pasiva, but it is a needed word. pero es una palabra necesitada. Acts chapter 6, verse 11 through 12. El libro de Hechos, capítulo 6, verso 11 a 12. Listen, so it says, so they persuaded some men to lie about Stephen, saying, we heard him blaspheme Moses and even God. This roused the people and the elders and the teachers of religious law, so they arrested Stephen and brought him before the high council. Dice entonces, persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros los oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa.
This is when the most powerful thing happens in Stephen's life. Y esto es cuando la cosa más poderosa ocurrió en la vida de This is the Esteban. greatest miracle that occurred in Stephen's life. El milagro más grande que ocurrió en la vida de Esteban. If we skip down to we're going to go to chapter 7. Y si vamos al capítulo 7 We're going to skip down to verses 57 and through 59. Y vemos a los versículos 57 a 59. I encourage you, though, to go back and read everything that we just skipped over. Y les animo que lean sobre todo lo que hemos pasado. Because Stephen, when they accuse him, Porque a Esteban, después de acusarlo, the Holy Spirit uses him greatly to recap everything since the beginning of Abraham all the way through David. el Espíritu Santo usó a Esteban para poder repasar todo lo que ocurrió desde Abraham hasta David. In a way to try to help them realize their faults. De una manera para que hacerles realizar a los líderes sus faltas. Speaking with love, with mercy, trying to rescue them from the lies of the enemy. Hablando con amor y misericordia y en amor tratando de rescatarlos de la mentira del enemigo. But Acts chapter 6 verse 57 and 59 read like this. Hechos capítulo 6, 57 al 59 Says, dice lo próximo. Then they put their hands over their ears and began shouting. Entonces se taparon los oídos con las manos y comenzaron a gritar. They rushed at him and dragged him out of the city and began to stone him. Se le abalanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Verse 59, as they stoned him, 59 dice, mientras lo apedreaban, Stephen prayed, Esteban oró, Lord Jesus, Señor Jesús, receive my spirit. recibe mi espíritu. He fell to his knees shouting. Cayó de rodillas y gritó, Listen to what he shouts. y escuche lo que él gritó. Lord, don't charge them with this sin. Señor, no los acuses de este pecado. Then the verse says, and with that he died. Y termina el verso y dice, y con eso murió. Stephen was the first martyr that we witnessed in the Bible. Esteban fue el primer mártir que nosotros vemos After Jesus died, después de que Jesús murió, by him proclaiming truth and life. proclamando verdad y vida. He is the greatest example that we can live up to. Él es el mejor ejemplo que podemos tomar y vivir, Because though we know that he may have died physically, porque sabemos que aunque él murió físicamente, we read after this or before the fact of this, before he died, y leemos que después de que él murió, antes que murió, antes de que él murió, dice que él vio a Jesús sentado says that he saw Jesus seated a la diestra del Padre. at the right side of the He Father. got to witness seeing Jesus. Él pudo ver a Jesús, And in that, Jesus welcomed him that day into heaven. y Jesús le dio la bienvenida ese día al cielo. His faith was always placed in God. Su fe siempre fue puesta en Dios, And he saw the victory in the end. y él vio la victoria al final. Nuestra fe Our faith siempre debe estar mirada en Jesús. should always be placed on Jesus. Él nos dará la victoria. He will give us the victory. Él nos da la salvación. He will give us salvation. Él nos da la libertad. He gives us freedom. No importa qué se levante en contra de nosotros. Doesn't matter what comes up against us. Stephen looked up to the heavens Esteban vio hacia los cielos and his faith was confirmed. y su fe fue confirmada. We can look up to the heavens. Podemos ver hacia los Podemos cielos, clamar a Jesús. and we can call out to Jesus, Podemos clamar al Padre. and we can call out to the Father. Y Él abrirá las ventanas de los cielos. And He will open up the windows of heaven, And we can see Him. y podemos verlo. We can see His glory. Podemos ver su gloria When we call out to Him, cuando le llamamos, when we look up to Him, cuando vemos hacia Él, we will see His glory. veremos su gloria.
Today, the word that the Lord has put in my heart Hoy la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón is a lesson learned that we should embrace in our life. es una escritura que debemos de abrazar en nuestras vidas. Adversities will come, La adversidad va a llegar, but it's what fills us which will determine how we stand or how we will fall. pero es lo que nos llena lo que determinará si nos mantenemos a pie o si caemos. Si estamos llenos del poder de Dios, If we're filled with the power of God, no hay tormenta que nos tumbe. there's no storm that can knock us over. Si estamos llenos de la gracia de Dios, If we're filled with God's grace, no hay tristeza que nos consume. there's no sadness that can consume us. Si estamos llenos de fe de Dios, If we are filled with the faith of God, no hay tribulación que nos mueva. there's no tribulation that can move us. Dios ha sido intencional con nuestra palabra, con la palabra de Él hoy. God has been intentional with this word today. Right where you are, bow your heads with me and let's pray. A donde